Yun, mukhang papasok na naman sila sa Nike. Ayos ah. Ayan yung Puma tita oh. Oh. Yan, nakahanap kami ng mga murang sapatos. 40 off guys. Yan ah. Ito oh. $39 lang. 40 off pa siya. Sweet. Matching. That's not match. No. It looks good. Wanna match? Yeah. Damn. Guys, murang mga sapatos dito oh. Sale siya, half price. May kayon guys. Tumatangan. Ayun, babayad na naman sila. Oh, pick this one. Just do it. Kami ang nagsara ng outlet guys. Nike store.